Wakati Papa Kalebe kwa naomba, sisi wote tunaweza kuikana. Tunakubariki, tunakushukuru, tunakuabudu tena. Unastahili kubakia Mungu wetu. Asante tena Mungu wa neema. Tunacha hii wakati kwa mikono yako ya kusikia neno lako. Endelee kutawala na kutubariki tena Adonai. Beba possession ya taifa. Mabudu yetu ifike kupiti vya kukekezi. Utukufu kulurie na tunasema hivi amen. Amen, amen. Amen. Hii wakati inakuwa ni wakati mzuri. Tukomi na ngonga moko malamu. Wakati ya mimi na wewe kusikia kile kinyoba tu prepare asubuhi ya leo. Na ngonga oto koyoka oyo babongisa kipona biso. Kile kitu kitayenga ndani mwetu tena. Oyo kotonga na kati na biso. Amen, amen. Amen. Tuko na machani yemo mbili fashi. Tozoti kila mote sika. Nakombo na Yesu. Tupesa nzambe wana matondi. Tupatie Mungu wetu asante. Yawe na kombo na Yesu Mesia. Yo zali nzambe ya tango nyoso oya pesinga susu opportunité ya botelema liboso ya pepe na yo. Et pe liboso ya bawumbu na yo Yesu. Nasali un simple instrument liboso ya pepe na yo Yawe. Nayebi kote ya te, nayebi ko prophétiser te, nayebi ko exauter te Yesu nangai. Même pas kotanga ta Bible o Yawe. Mais liboso ya pepe na yo Yesu. Na sengi ete yonde oloba, yonde opesa maloba, yonde oloba kati nesika o Yawe. Yeba na kotomine pe na boreye Seigneur. Soit possession na bisika oyo. Banda na biso ndengo bandi na biso. Lokola Alpha Yawe. Zala kati na biso lokola Emmanuel Yawe. Suki sape na biso lokola Omega. Yango wana na kombo na Yesu Mesia. Tulobi susu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez un fourra na bisiki ezwamio? Oko na fora na faso na kwa. Est-ce que vous avez un sema bisiki ezwamio? Oko na fora faso na kwa. Oso manifester ya moten de kolanga. Auyoneshe ndugu mpendwa. Salama un signe de joie bisiki ezwamio. Oneshe signe ya furaha asubuhi ya leo. Yokisa mbuna soni. Umupatie adui wako aya. Oya lingaki aiba mama waliona kutwa lelo. Ula alitaka kukuiba moyo wako asubuhi. Mais par la grâce de Dieu. Mais kwa mapendo ya Mungu. Samba bateli yo. Mungu anakuchunga. Samba protéger yo. Mungu anakuchunga. Samba lingi yo. Mungu anakuchunga. Okopesa nzambe wana nini? Utampatia nini? Tala ndengo zongala. Angalia vile Tala ndengo zongala. Angalia vile kuna. Samba hapa kolo mafuta. Mungu kuna mpaka. Samba sokoli elongi. Mungu anakusafisha usula. Amen, amen. Amen. Na pesi su merci mingi na communauté mobimba pe na libota na nzambe nyonso. Na patia tena asante. Lolenge botele misusu na kati na sika oyo vile sisi bon na kuyoka maloba na nzambe ya kusikia neno ya Mungu. Yango c'est pour cela nazana minute ya muke mingi vraiment ni kuna minute kiloko sana. Tokende kotanga makomi na nzambe tutenda kasoma na mokanda toujours ya Ephésiens le chapitre 5 tutaenda kasoma mu Ephésiens le verset 14. Verset yake ya 14 totanga ti na 17 tutasoma ti na 17 tohonore maloba na nzambe heshimia misemo ya Mungu. Ephésiens le chapitre 5 le verset 14 de 14 jusqu'à 17. Amen. Verset 14 dit ceci. Yes. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Yes. 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonscription. Non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. 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 La parole de Dieu, tu vas dire que tu es tunapiga tena na mikono.
na mokolo ya jeudi musiku ya ine na yeba iko na kolobela lisusu ndisemezea na kati ya thème oyo ezalaki kishina kile tulikuwa nacho, l'amour est le chef de l'église. mapendo na kuya ni chefu wa kanisa, na soko baka kosala continuité na yango na niko naendelea na kuendelesha tena ili nazalaki un peu clair ya kuexpliquer nilikuwa wazi ya rôle ya Saint-Esprit et puis rôle ya Christ na kati ya église, na nilikuwa wazi kuonesha nini Roho Mtakatifu na lobaki ete Christ azali tête, ndisemaka ke Yesu anakuwa ni kichwa, azali mokonzi na eku mfalme na etonga na ye mu nyumba yake, mais le Saint-Esprit Roho Mtakatifu azali guide, anakuya ni ule kunamongoza, donc yenda so conduire, donc ni ule kunaongoza, yenda so tambwisa biso ule kunatembesha. yango tolobelaki yango na mokanda Jean le chapitre 14 le verset 26 mbale tulisemezea pona oswa interprétation ya Saint-Esprit par rapport na église, ndio ubebe kubadilisha mfano ya Roho Mtakatifu. mais na tongo lelo na osoma susi mate sitaluria na so continuer liboso nikunenda mbele par rapport ya verset oyo totangi awa ku hii verset tunatokea kusoma, balobi elobamaki nde boye, balobi banasema ilisemezewa hivi, elobamaki nde boye, ilisemezewa hivi, yeba na kolamuka, ujue kusimama, yeba na kolamuka, ujue kusimama, lamuka simama. lorsque ndeko na ngai Wakati wewe ndugu na tongo ya lelo asubuhi ya leo Kristo azali Yesu eko na posa ya moto moko ya amu ya mtu oya so respecte ule kuneshimia, oya linga tambola ule anapenda na marche na Yesu Kristo, anapenda kutembea na Yesu, oya linga na exemple ya Yesu Kristo, anapenda kutembea na Yesu, esengi na ye inampa ayeba kolamuka, ajue kusimama, atia verbe réveiller, aweke hiyo amettre kusimama, yango en action. aiweke Sepisa tongo lelo asubuhi ya leo samba solo bela yo eko na Mungu Osala okola. unakuwa jeune sababu fille oyo ule mtoto mmoja akufaki na ndako ya tata na ye alikufa mnyumba baba yake. tango Yesu awuti na ngambu ya ville mosusu Wakati Yesu alianza kutoka azoya eko na kula peuple etelemi batu mpona koaccueillir ye, juu ya peuple kumpokelea etelemi batu mpona banasema koyamba ye, juu ya kumpokelea lorsque mokonzi wana juu mfalme atali alobi anaangalia lelo oyo leo lobiko na ngai Guérison na ngai uponaji esimbami ilibambiwa epa moto oyo ilikuwa kwa huyu epa moto wana kwa huyu mtu asa noko na yo te, ana muyomba epa moto wana kwa ule mtu asa marabu te, epa moto wana kwa ule mtu asa magicien te, ana magicien epa moto wana kwa ule mtu asa nganga oyo magi te, epa moto wana ezali moto oyo tababotamaki ewa erote aluki atuni bamanche bozokende wapi, anawasema muku na balobi banasema okende kokumbamela étoile oyo esapaka tunaenda kuadore swati kuabudu hii étoile nyota ili nasimama juu bitumba ya fi na yo hii bukombe bakomba ya fi na yo hii bukombe ebandaka inaanza akoko makuna age na ufike muike étoile na yo hii na yo hii na kaya banguna ezolakisa avenir ya molai ikunaonesha kuendelea kwa avenir yako. Amen. Yesu wakati alizalikiwa mwana batu ya moke mtoto abenye ayebi koloba te, asikujue kusema, ayebi azomona kutu na omona te, asiona hata kuona, me tata mokolo moko me baba moyo atelemi anasimama na poursuite na ye kumufuata fika na yebisa yo acha nikwambie na tongo ya lelo asubuhi ya leo na matinali ya lelo na asubuhi ya leo Kristo azoyebisa yo Yesu kuna ozala okola chef wana huku sa ule mtu aye liboso na Yesu anakuwa mbele ya akiti mabolongo anapiga magoti yake chini, atie mabolongo na ye na se, anapiga magoti yake chini, ayebisi Yesu, anamwambia Yesu, soki oyete kama soki okoti te oye na ndako na ngai te, kunyuma yao mwana na ngai mtoto mwana na ngai asa ekokufa. Yoga réponse ya Yesu, sikia jibu ya Yesu. Alobi na ye anasema mwana wana ule mtoto akufi te me alali analala bongi. Amen. Na tango lelo asubuhi ya leo Yesu azana posa, Yesu eko na
ala musa dossier na yo, asimamishe dossier yako, ala musa élévation na yo, asimamishe ala musa guérison na yo, asimamishe parce que olali mingi ndio unalala lorsque na bisika wana wakati ezalaki mpe na mwasi oyo ilikuwa na huyu abandaki kosala perte de sang alianza pendant 12 ans. Lorsque mpe mwana oyo akufaki wakati mtoto alikufa azalaki jeune fille ya age ya 12 ans, tikala yebisa yo peu importe ya situation ozoleka nango na voisin na yo soki oza na esige moko oza na yose moko omoni akwaduki omoni ake liboso omoni avance ndeko na ngai elekisa yo te tambola na Yesu Kristo parceke ayebi ete na mokolo oyo kobeta na mokolo oyo kofongola na mokolo oyo kosala ngai na moto akoyeba hata mtu mmoja asitajua mokolo wana ile siku meme ngai hata mimi naoyeba te sitajua, meme ngai hata mimi nozata na ide te sitakuwa tena kinga. moto wana tali Mtu ule anaangalia mayele sili awa akili na mwisho. Yesu asuki neka kotoyo Yesu Bible lobi moto nyonso na bisika wana kati ya fulu ya batu mtu wote alikuwa pale bazalaki na posa Yesu asala eloko moko alikuwa na wakati Yesu sana tongo lelo ndio wakati nasa kosadrese na moto moko mibale oyo so comprendre dimension ya parole oyo oyo so réaliser dimension ya parole oyo parce que na kati ya fulu ya batu ezalaki bato nyonso te oyo amonaki obongo na Nzambe ezalaki na bamonami oyo amonaki mokolo wana na tongo ya lelo kasi Nzambe asala kasi Nzambe Mungu afungola atende na afungule. mokolo na mokolo eza na basurprise nango Siku na siku inakuya na masurprise. mokolo na mokolo eza mpe na makambo na yango. Siku na siku inakuwa na mambo yayo. Ndekolamuka Nduku simama. ndekolamuka Ndiku simama. tango ozotambola na Yesu, Wakati kunatembea na Yesu, tango ozolanda voie ya Yesu, wakati kunafuata tango Yesu, ozodemere na kati ya bolingo na Yesu, wakati kunaendelea mu mapendo yeba ya Yesu, yango ujue ezosenga nao il faut osactualize inapenda kewepeki oyeba ulifu koluka Yesu na bafason nyonso. utafute ujue kutafute Yesu. Soki omeki na priere ezosimba te, Kama unaona ke mu maombi ya biendeke ndekosala ata lokola Zache. nduku fata vile za shari Zakayo alifanya. Soki omeki lisusu Kama unapima na bamania mosusu ezosimba te, mufano ingine aitembe ndekosala lokola Ezekias. so fasa Ezekiel alobi Nzambe anasema yo kopermettre comment wewe pitika serviteur na yo mtumishi wa oumbu na yo mtumishi wa atia mutu na se aweke kichwa lorsque ngai wakati kama batonga église oyo kuna jenga nasombaka tol na ngai niliuzaka nasombaka sima na ngai niliuzaka sima mpona œuvre na yo mpona mosala na yo yawe mpo nyonso permettre ozwanga pambwe unitika unibeba directement. mala mo Samba Malachi 3:10 Mungu wa Mungu alobi so te à l'épreuve tunamweke na kama Mungu leo na oloba mingi te wasubu ya leo na oloba mingi te sitasema kwa zosenga na moto moko iko naombea aleto misato bayeba kosangaje yozoluka voyage yozoluka mwana yozoluka elevation yozoluka intelligence na ntongo ya lelo tia Nzambe wana à l'épreuve ntango construction ebandi ntango bazorebati tia Nzambe wana à l'épreuve omona soki akolingi uangalie kama asitatenda, soki asali te, kama asitende je Kongo umubadilishe dina. Bato batia Nzambe à l'épreuve Bale baliwekaka Mungu mubite Nzambe atikala ko décevoir ba musha Mungu asikubadesevara kama livre de souvenirs eza kufungwama mukanda ezoluka bato iku ya kufunguka ezoluka bato iku natafuta tika kolala ndekolamuka acha kulala ndugu. L'église qui est conduite par le Saint-Esprit, kanisa iliku l'église oyo Christ azali chef na yango, ile kanisa l'église wana ekozala na passion, ekozala na souci, na bolingo ya kosimba l'œuvre de Dieu na domaine nyonso, en esprit, dans la physique, dans le matériel. Cette église-là, ile kanisa okomona jamais bapapa bozala bisika wana hautaonaka kama bantu bato ababa basangela bantu bauzala jamais. bantu bale abana na kitu abata kuipa ile fosi kama To continuer. tukuendelea. Alobi na biso boye, Anasema hivi, relève-toi, simama, relève-toi simama d'entre les morts. mupafwe. Ndeko, Ndugu yangu, ndeko, ndugu yangu, ndeko, ndugu yangu, ba disciple
aba banafunzi na kati na bato katikati ya bamoni makambo ezokomela bango, wanaangalia mambo kuna bamoni mbonge ezoyela bango, wanaangalia maji kuna bamoni ebale ezomenase, wanaona maji kuna tenka, batali de gauche droite, wanaangalia kushoto wala kuume, nzela okima awa hapa kwa kukimbilia hakuna, batali mupanzi, wanaangalia kumbele metre na biso ule ndio mfano yambaki yeye ndio yenda benga kingali yenda pona kingali yango wana na okime bango to mosusu sitende kwa mtu na so de conseiller yo mikuna kutekonseiller okendete pa marabu usende kwa marabu okendete pa nganga usende kwa okendete pa fetichere usende kwa bale okendete usende pa bandoki pa bankatia pa ya derese okendete usende pesa yo référence ya motomoko oba bengi ye le comparable Dieu oba bengi ye ule anitiwa lele de tribu de Juda ule anitoa simba wa kabila ya Yuda Daniela ule Daniel na kata libulo makofi wakati mwana mshimu aliangalia kofi na kata makofi anakuya simba na baba na ye anangalia ya Zama kumisama. Mungu abarikiwe. Kulikuwa mtumishi mmoja alianza kikala hapo. Asina hapo. Tulitaka kubeba kilio chake asina. Mungu anamweparne. Amen. Bene meyoka. Ndugu balobi na bisoboe. Anasema hivi. Baebi si bisoboe. Anatuambia hivi. Yoka. Sikia. Relève-toi. Simama. D'entre les morts. Mubafu. Tekonanga uza mtu andambute. Hauna mtu akipande. Uza mwatili susute. Hauna mtu akipande. Mais pas Yesu Kristo. Kwa Yesu. Il y a la vie. Kuku maisha. Il y a la vie. Kuku maisha. Il y a la paix. Kuku salama. Oh Yesu apesaka. Ili Yesu atabato babundisi. Atabato batelemi. Atabato batelemi. Moko te azana capacité ya kokotola. Kuna mtu ule kuna na nguvu ya kuiba. Moto moko te. Hakuna mtu. Na likolo pe na si. Hata Yesu apesi yo. Hapa chini Zamba akona yo. Kwa ule Mungu aliba yango. Ujue. Ataba sangani. Ataba kana elisa yo. Acha nikwambie. Wewe mota mwana shema Kristo. Vile nitembeaka mundu ya Yesu. Bakuna na yo. Bale badu. Bazana capacité. Abana na capacité. Ya kuepufe yo. Bazana capacité. Abana na tato ya kolimite yo. Ya kukweka bazana capacité te. Ya kokotie fiko nzamba pesi yo. Kuiba ile maisha Mungu alikukaburia. Bana capacité wana. Abana na ile uwezo. Kwa hiyo kufe dongo ezakati na yo. Wanaweza kusimamia kuna business na yo. Meme santé na yo. Na yebe loko moko. Akati ya koote. Ya kulongola molimo na yo. Na koiba ame na yo. Basana kuifua wana. Hapana na ile nguvu bien aimé. Amen. Réveille-toi maman. Simama Namuka. Simama ya ngoyo. Wakati sasa ndo sambote. Haina paka maombi. Samba sana kaya zotala. Mungu eko na kaye yake eko na résultat comme femme de décision. Eko na tafuta papa ya décision. Papa wale oya ko s'engager. Alors bina na otika te. Mishitacha. Na fondation etonga oyo. Kwanzia kufunga. Lolenge ko rebâtir yango. Wakati eko na nsulula kujenga. Shango bazako rebâtir. Wakati eko na nsulula. Yo te saki na ciment. Yo te tone na yo. Yo so bikaro na yo. Yo ba yebisa yo. C'est la même manière. C'est ça ma sala. Na Mungu akijenga yo. C'est ça ma sala. Atombola yo. Unakuwa tena mfano atajenga tena maisha yako. Amen. Bona yo. Amen. Amen amen. Amen. Amen amen. Amen. Zala ande kuna ngai. Siku ya hapa. Ukene musikate zala ande kuna. Zala awa. Baby si bisoboe. Bana tuambia hivi. Balobi bwe. Bana sema hivi. Na 15e verset. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Anasema mubebe angi juu ya kutembea wakati église oyo mwiye kazali chef Yesu anakuwa oyo Saint-Esprit azo guider ule Roho Mtakatifu kuna utamona ke utangalia il y aura la piété kutakuya il y aura l'obéissance kutakuwa kuitika il y aura aussi la crainte de Dieu kuogopa Mungu parce que na terme wana muiye kumukusema bisabiso kuna tuambia hivi eza qualité moto oyo inakuwa na mfano wa sala action wakati kuna tamba zoloba wakati kuna sema ko éviter kasi afongola mais ekuna
Luria nyuma eko na katale ke asifungule mulango. Na kokota na domaine de l'église. Taingia nayo munani mumufano ya kanisa. Circoncision et l'obédience. Na kati etonga. Eza moto oyo inakuwa na huyu asa kuagir avec prudence. Alosala biloko na bobangi nyonso na kuogopa ete abetisa ndeko ne libaku ashende ku sela okomona même na lieu où eza très saint, même na lieu saint, même dans les parvis, il y aura la discipline parce que lieu où ezali sacré. Okomona même na kati ya sacerdoce, c'est lui qui s'attache là. Asa moto oyo azotambola dans la piété. Asa moto oyo azokontrole même elakeli na ye. Asa moto oyo azokontrole même maloba na ye. Asa moto oyo azokontrole même evangelo na ye. L'église, kanisa, que Christ il est Yesu est le chef. Anakuwa chef wana ile kanisa, il faut obéissance et inapendeza, il faut obéissance kuheshimiwa kuingia mwile kanisa. Tozo rebâtir etonga oyo tuko nanzulula kujenga to lingi beto rebâtir donc conscience pe caractère pe comportement et l'obéi evangelo ya sika. Amen. Ni kusema vile tuko nanzulula kujenga kwa fondation oyo zokuya tonzulula ba da fondation mosusu hii fondation iko siko fondation oyo il faut bota ba fruit na yango na ile fondation il faut ikuwe na matunda yayo. Yolo pola moponami wewe unakuwa sawa bengami muule na itonga oyo bana kotala evangeli na yo bana kotala etamboli na yo tebeko koso mena ndenge ukuna ya tembesha je ile mwendo yako nini. Amen, amen, amen. Toba na komitala kwanza kujangaria, toba na komitala kwanza kujangaria c'est lié oyo ifasi eza bisika oyo eza sacré, inakuwa fasi n'importe qui takoma tabisika ana mtu wowote anaweza otala kwa eza na karote usangalie jo pepo moni amweza polele mwe pepo waziwazi si c'est scellé ifasi tango zosala busoba bisika wakati kunafaa kubaye pa ifasi okobetama na niveau moko utapikiwa niveau na haute. Beaucoup de gens sont maudits. Bantu bamingi balilati bazotambola kuna bilakeli mabe likolo bazomata bisika oyo panda pa ifasi beku bipande bipande. Quand Christ est le chef de l'église, wakati Yesu tout le monde voit Christ de faire des bêtises, de faire n'importe quoi, ça me fait lié pa ifasi. Balobi na biso boye anatuambia hivi tozotala ngonga tuko naangalia saa bayebisi biso boye anatuambia balobi na biso anatuambia toyeba kuagir lokola bato basanga maelete tujue kusimama wale kwa biso mfano namu yetu ya kusema lokola bato basali sage isikwe saba na bisika oyo ikuwa na bantu ba sacerdoce bantu baikime kuifwashi le respect muhakimo le respect muheshima l'obéissance mukuitika même bisika tovandaka hata mafashi tukunikala yokolo bateke na za apôtre wewe hawezi kusema na prophète apôtre miko mais baboyeba kaka ke na evangeli na yo na koloba na yo kusema elateli na yo te koloba ke moto aza mise en part. Ndio batajua ke huyu mtu mtu. C'est pour ça lobi na biso ete ndio wanatuambia c'est l'esprit qui rend témoignage. Ce n'est pas nous qui kunaleta ushuda anashii baby si biso bolisusu banaendelea kusema balobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Tujue wakati inakuwa ndeko comment est-ce que tu peux racheter le temps? Ni wakati namna gani unaweza kutafuta hii masiku soki osoyeba te s'attacher dans la parole de Dieu kama ujue kuambatana na sauti azoyebisa Josué hebu namwambia Josué alobi na ye hebu namwambia que ce livre hii mandiko que ce livre hii de la loi hii mandiko ne s'éloigne point isitoke de toi kwa médite-le uanze kuisoma kwanza kushiko tibu siku. C'est pour cela tu peux jamais racheter le temps. Hawezi kuiba kama au yajua kweka mukitendo hii misemo ya Mungu.
tango zola muka wakati kuna tango zolala wakati kuna Mungu sana te Zambe okela na mawa Mungu sana te Zambe limbisa ngai parce que moto moko te ayebi jour ayebi heure atakutu mois atakutu seconde atakutu ba angelu hata mtu moyo asijue siku wale busiku hata mwezi abajue hata siku hata moyo. Amen amen amen. Tozoki mamba mnangunga tunaendelea balobi na biso na 17e verset. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen amen amen. Babi ozala inconsidéré te. Ushirione mtu banda komiye bayo moko nde mobandi wana. Nini oyo ezali mokano na Nzambe? Nini nakuya mapenzi? Nini oyo ezali volonté na Nzambe? Inakuya mapenzi. Moto nyonso oyo azoya koluka Yesu awa. Mtu wote mnakuwa kutafuta Yesu. Ata voisin abetisi ye libaku. Ata voisin, ata jirani anamupikisha. Ata mosala Nzambe. Ata mtumishi wa Mungu abetisi ye libaku. Anamupikisha. Lokola Ana na Eli. Inakuwa kati ya temple. Wakati walikuwa mtambo. Serviteur abetisi ye libaku. Anamwangana na Mungu. Meya yebaki. Soki nazokende tonga na Nzambe. Kama mikunenda. Nakenda ongo na mosali na Nzambe te. Siendake njoo libo na protocole. Libo na bayembi. Menakenda koluka. Moto moko. Oye tama kufaki. Babele. Resiste te. Elobi na ye. Awe eza bisika na yote. Babele santi ye. Babele bwaki ye. Moto wana. Abuti. Pe asekwi. Asoma na likolo. Moto wana. Anakuwa ni Yesu Kristo. Ce n'est que Jésus-Christ. Anakuwa ni Yesu Kristo. Moto azoluka Yesu netu. Ule mtu kuna tafuta Yesu. Atala jamais voisin. Hasta angalie pambembeni upya. Par rapport à acte mabe. Kupitia mabe kutu. Mais kukiili soka mwana mabe boyebi sende kuna. Mais kama noni kakibata mwambi. Tikanzila oyo. Acha hii njia. Soki ya solo bolingo zakati na biso. Kama mapendi na kwa ya kweli. Jamais accepter. Hawezi kuitika. Omo na frère na kati ya mabe. Huku nona ndugu yako mubibai. Wolo bangana bine église. Na mimi natoka mwile kanisa. Ndio kwa wana ndumbe leki. Do yebu ndumbe kwa wana asasa manière. Yeku na manière mubaye mfano mubaye. Qui es-tu? Wewe huku nani? Nini wewe benga musala na yo? Na nini naitiwa kazi ya l'église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Nous tous nous sommes des évangélistes. Sibote tunaweombewa kuile kazi ya kuna. Soki ozozela baba Eva. Kama kuna chunga baba. Réveille-toi. Simama. Réveille-toi. Simama. Matthieu 28. Matthieu kuna tobi. Christ azoloba. Yesu kuna sema. On continue se pesa mela kingai. Yamona chilibino. Okende. Kokomisa ba nation nyonso. Badisiple na ngai. Bakoleka te oba évangéliste. Amen. Église oyo ezotonda te parce que likomenga bato te. Hii kanisa yale batu juu wao upendeke vita. Première position ya kwanza. Mtabinemi na quartier. Unakuwa na deuxième position. Rankine na quartier. Unakuwa na marankine mkartier. Troisième position. Profesa Katumbote te. Upateke batu yambo. Quatrième position. Aongea yepai. Donc mabeki na kupita. Cinquième position. Ya 5. Aonga sepai. Donc dekonanga prise sala wana mtoto. Réveille-toi dans le monde dekonanga. Sala mosala Nzambe. Simama mkazi ya Mungu. Depuis anetoma oyo. Kwanza kule ulikuwa kwa evangeliza. Mtu wapi ucho kutapata baki. Ndio kwa ikale pa hiki. Ndeko nanga bautu na biso. Batatuliza bien. Biso nyonso. Si hapa bote. Tozana tâche au Christ a fait sa biso. Kuna hii mfano Mungu alitaka. Voyage na yo. Peut-être le voyage à succès na yo. Peut-être succès. Guérison na yo. Peut-être eso senga na yo. Kuna kuo gagner ta âme moko. Ou soko vandisi na kit oyo. Ou évangéliste amatambo. Jo ikali palangai. Wambia Yesu s'engagaki. Mtu kwa charge ya ndeko oyo. Beba tu charge ya na ye. Kolata na ye. Kwa avanda. Kwa ijonga na yo. Kristo lobi nini? Yesu nasema mama bobe ta prière de belé. Mungu napika maombi mais ça va réponse te. Mais haina na ma réponse.
Affaire de donner un problème. Ndio kuleta kupeleka hiyo. Affaire de donner un problème. Na kuleta. Et pour Nzambe il faut avoir engagement. Kwa Mungu il faut. Soko ni ngoma na Nzambe c'est loi multitude. Il faut avoir engagement. Faut ubebe mpaka. Uko wanakina transit. Naenda ku transit. Na gagner des personnes. Mimi naenda kutafuta. Na des personnes wana. Uko baza wanyuka. Na hata vile bako. Na basumbe la hata miliki tongo. Tabuzi hata maziba asubuhi. Hata sikre wana lopesa. Hata sikre tanza c'est la gloire de Dieu maman. Itakonjwa utukufu wa Mungu. Et ça pour n'aïté. Haiko njoo. Yamo l'église de Dieu. Pale kanisa. Et sengi ne tonga na Nzambe. Inaombewa Comment visible pourquoi? Et ça la conduit. Et tombola. Selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté des hommes. Na mapenzi ya bantu. Église azali tribu Congo teo tribu Luba. Kanisa haiko. C'est le corps du Christ. Mabizazi inakuwa mabaluba inakuwa ni c'est le corps ya Yesu. Inakuwa ni mwili ya Yesu. Est conduit par le Saint-Esprit. Kanisa inakuwa yenye kuongozwa na Roho. Asalaka eloko eko nafaa selon oyo mo continent apesiye. Ile ule mpo apesa biso ba oyo. Tu atupatie oyo za lokola ba sentinelle. Aba banakuwa sawa. Ba biso eloko telema na porte. Banakwambia leo banato mo tipo kwa. Kuanzia asubuhi magharibi. Il faut ça nini? Il faut obéir. Utimize. Yoke loko moko. Sikia kitu kimoja. Mais soki moto oyo. Kama huyu mtu asatache na bolingo. Na anaenda kwa mashamba. Soki moto oyo. Kama huyu mtu asangisi alliance na Yesu Kristo. Anachanga kanu yake na Yesu. Soki moto oyo. Kama huyu mtu asedone nyonso na Yesu Kristo. Ananipeleka yeye oyo. Okomona moto wana. Utamwona huyu mtu. Ata banguna batele na tu bale banasimama. Ata batele yo mitambo. Ata banaika. Ata batole belo mabe. Ata banakuza. L'amour de Dieu. Ekosa nini? Ekotia fetu. Ekotia fetu. Ekotia fetu. Eke bomba yo. Contre la flèche nyonso. Contre mitambo nyonso. L'amour de Dieu aussi. Combat pour nous. L'amour de Dieu aussi. Nous l'amour de Dieu aussi. Nous donne la paix. L'amour de Dieu aussi. Nous donne la joie. L'amour de Dieu est profond, très profond. Mapendo ya Mungu inakuwa ya uketo sana. Eleki moto azana pia kumba. Inapitia mtu ile kwa tamu maombi ya Mungu. Acha nikupatie yeye. Lakini moto moko. Kulikuwa mtu wewe akomasa livre ya Bible. Aliandika mokolo moko. Siku moja. Dekona ye. Ndugu ya na Marie. Na bamoni ye. Batali ye. Na femme éthiopienne. Balobi asako ni mwana lokola nani ye moto oyo. Kasa kolomela ye. Apaka Mungu nyana msemeza yasa babengi mosali na ye. Mungu anamweka. Azizwa des personnes wa. Beba bale watu bawe. Matana bango. Wende na. Kama bakomi kuna. Wakati ayebisi bango. Anabambia na Israël, le prophète, na songe, na vision, na ndoto, mais Moïse, na lobaka na ye, na solaka na ye, bouche à bouche, ndekona ngai, oya pona yo, oya benga yo, na ministère, na œuvre, ata basangani, ata basali makita, bakolongola yo te, na oyo Nzambe apesa yo, bakochange te, pesa yo, bakolongola te, meme baraka na yo, bakolongola te, meme mabota na yo, bakolongola te, meme bala na yo, parce oyo asimbi yo, aza makasi, parce oyo asimbi yo, aza na muya, balengeli koti na moto, Nzambe na muya, Nzambe makasi, kende bénisse ta parole. Mungu abariki neno lake. Amen, amen. Amen. Sisi wote tunasikia neno la Mungu. Biso yose tuwekile lo bana Nzambe. Hakuna cha kuongoza na hakuna cha kutosha pale. Tuzana ya kubakisha teo pe ya kulongola te. Mama shikio shikie. Oya kuyoka.